सानाम को जोहार मा जोहार तेहें गलमाराव खान सेटर माने बिनती गुरुमन लोबा मुर्मू के साथे सिरे चला मिस्टर ढेड़े जहां बेकेट रे दो अपनास रे जोहार गे आदो तेहें खान अबिन बना हड़ के मेना बिना आदो तेहें खान मोने रे खान नोकाना कुकली सेटर काउदिया मेन्दो नोय जे दिसम दिसम बिन दाणायदा से बन दाणायदा बिनती कते से लाक्चर को गुरु कते आदो नोरना नोआ को गेमेर कते से दिसम दाणा कते दो टाका पैसा संग इनकम गे हुयुक कना से नोआ बाक इदी कते से नोआ दिसम दाणा कते सावता रना जहाना भलाई हुयुक कना नो नोकाना बखाते मिटांग मिबा कथा गे दिस नपाय अभी नपाय उयहर नपाय कुकली नोआ दो माने अभी गहिर उयहर कथा कर होय माने अबिना दिस उदिस ते चेड मेना जुदि से नोआ दो सु टाका पैसा गे इनकम अर्जाव कना से सावता रना जहाना भलाई हुयुक कना आदो तेहिन जो ना इनके हुयुक कना दा जुलका रोजगार तो ठीक गया तो एनते रहो जहां अबवा समाज रे नितो बन नेला दा ऑर्केस्ट्रा को लेकर रोजगार तो बांग हुयुक कना अच्छा से टाटा शिल्पी को ना गुरु को टाका पैसा दारे दो मन अड़ी सोल्स गया itu टाका पैसा जखन गे kan बिल्कुल या गुरु को उन्नत टाका पैसा है जतो का मन जे ओंका ना तो ओटा नितो आ कथा तो नितो खन गेल शर्मा से गेल मोड़े शर्मा लाहा उन्नो किंतु से मिदिसी शर्मा लाहा इन गुडी ᱧᱚᱜ गे हावड़ा को सब चला कना उन्नो नोंका टाका पैसा लेन देन बांग थाहे कना अच्छा आदो ओने हा मेटा उयहर थाहे कना जे धर्म और करम है करम हुयुक कना कामी कते रोजगार और धर्म मेटा ही कामी हुयुक तिया ओना मेटा गुरु को मचार आजम ले थाहे कना सचे धर्म दम कामिया बांगा जहां जदी मेटा गुरु करम बंगा लगी एकन ताया से करमो लगी दे आदो उनी हा खोजक कना गुरु अच्छा उनी बिनतिया हुयुआ और दम रस्को हो ताले उनी गुरु ठने हिजुआ हेकते नेताई आय ada ko calaan itu ko kom se kom PSC kan kuda ko cala un semua do tadi ruske tahe kana to tale kuli do chek koma ko guru baba meta sasang dhari komaya ar mittu ko jhani अच्छा ana do binti puru katha ko cala ko ko nyuya mittu sasang dhari ar mittu ko jhani ar jahage जमगो पुइसा ना कोनो लेनदेन दाबी हबन ताहे कना आर एम हबको मको ताहे तो किछु दिन तयम नेलना गुरु दक्षिणा ओना दो इया उयहर दो 2 टाका इया उयहर नि जो बस जाते बस कांती अच्छा अच्छा 2 टाका एमा बखन 9 टाका एमा ने निकि गुरु दक्षिणा को एमा ताले ना 2 टाका 9 टाका दो उनको पेसी से 1200 कटे चेल का है उन्हें हड़ा चाजू हो बांग हुयुक तको नौका करते हे इना नितो तो हा चलाव कना काउडी तो गाड़ी छड़ा बको चला कना तरे गाड़ी भाड़ा हुयुक तको मा आर उनको प्रथम जे का दे गेले जे बांगा ओने जे धोती को दाढ़ी को जहां पंजरा दो ओना सफा सके तो साबन किनी ना पैसे तले अच्छा अच्छा तो नौका होइना तो जाय हो नितो तो सरी कथा ने तो दा जुल का हुयुक कना हुयुक कना तो अब जहां कुकली के नोना उद्देश्य तो पैसा रोजगार से आर जहां अदो इन जहां उयहर कते एहब तबना से अब टीम मन बनाव कदा उनो किंतु ओय ढेरे मेना के पेट खन बिना पैसा ते गाड़ी जागे चलावे कदा कोनो पैसा बादी किता पैसा ते गाड़ी लगाए में इजरा पैसा ते दा जे में आर हर उसके किंतु मन बेटा बिराट जामो करता है किंतु गुरु करना है ताले नितो अदन चिंते तले नोआ दाना उद्देश्य तो टाका रोजगार से आर जाना अदन नेल केदा बांगा टाका रोजगार तो उद्देश्य तो बांग कना नोआ दो दिसम हर धर्म डारते आयु लगिते सुखी शांति ता लगिते बेटा प्रचार बा एडवाइस उपदेश बिनकी बेटा उपदेश लेकर कथा कना चेल कन लिया मोने का मेना इन बिनती रे ये ले लेंगे अगम दरे दा तला रे इकुल कोने सकम जेतारे हासासिल चेरे बलिकन मानवाती उसुर माने सिजना तो बिनती कना जतो इबन पड़ाया ताले मोने का मैं भंडार होई तो फेट तो हगिन ले तबना भंडार बिनती रहो सिजना कथा तो ना को
ᱚᱠᱛᱟ ᱟᱠᱟᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱟᱨᱟᱢ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱠᱟᱱ ᱡᱚᱢᱥᱤᱢ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱷᱮᱰᱟᱛ ᱜᱮ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱷᱮᱱ ᱜᱤᱧ ᱮᱦᱚᱵᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱡᱚᱢᱥᱤᱢᱤᱧ ᱤᱫᱤᱭᱟ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱠᱟᱨᱟᱢᱤᱧ ᱤᱫᱤᱭᱟ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱵᱷᱟᱸᱰᱟᱱᱤᱧ ᱤᱫᱤᱭᱟ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱥᱤᱨᱡᱚᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱢᱟᱜ ᱢᱚᱬᱮ তাহলে উপর উপরে সাকাম চেতারে হাসাসিল চেড়বে যখন মানওয়া যখন কিন বিসুরেনা উনকিন মানওয়া যখন কিন ডুবুজক কানা উনকিন মানওয়া হপন দেয়ার উগতে হাসাসিল চেড়ে সরক পুসিকে উডোইনা কি ইনা তায়াম তালে হাসাসিল চেড়ে কি রায়দা আর মানমি কি রায়দা হাসাসিল চেড়ে কি রায়দা উনকিন গিদরে ওকার লিন দহ কিনা আর উনকিন মানমি আশ্রয় ওকার হই ওনা কি রায়দা আর উনকিন গিদরে চেক কি মানে জমা জানাতে কি রায়দা মানমি হপন তো আর হাসাসিল চেড়ে তো তোয়া দবাই জামাসে হাসাসিল চেড়ে তো যাহা বাস্তব তাহলে হাসাসিল চেড়ে হপন মানওয়া কি রায়দা জমা জ্বালাতে হাসাসিল চেড়ে হপন মানওয়া কি রায়দা আশ্রয় জ্বালাতে তো বিতি যাব ইনে পরে আদো বঙ্গা বুড়ু কো ধারতি বেনাতে ছুটে গে ঠাকুর লেগে সির চালি সঙ্গে জমা লাগি আর মা তালা ধারতি বেনাতে তাহলে খাটো মাছাতে লেগে ধারতি বেনাতে গেল চন্দ্র গেল ভালো লাগানো চেলকাতে তায়া মিতে দো দিন বাঙ্গার মিতে দিন বোয়ার ইচি কাটকম হরো লেগে দুটো ইয়া গোটা মেনা তো 7 মাস 7 দিন এনহো বাং হই লেনা হরো কো তল কে দিয়া 8 মাস 8 দিন बीजे पिटीना 9 मास 9 दिन इने तायम हरो सिदिर किदाय 10 मास 9 दिन धाती बेना ताला दितो मने का बेना नोडे तारा पडे बाबू को भाटा लेकना अदो ओना बिनती पर उनको माने ओना भेदिंग भागा को कना बिनती तलाते जे नोडे ताले आयु हर जखन पेरेज हरमय तहन कना आयु हर पेरेज हरमय तहन खन उनी गिदरे 3 दिन ते धाती रे लेबे दाय ওনা তো তোর কাছে 10 মাস ধরে তাহলে হাসাসিল যে যখন সরক পরীক্ষা রাখাম না যখন 3 দিন করে না 10 মাস ধরে তাহলে উনকি হাসাসিল যে হই করে আয়ু বাবা আর নডে হো তারা পদ বাবা কানা আপনি ওরা উনকি আয়ু কানা তাহলে উনকি রে গিদরে গিদর কি হাসাসিল যে রকম মানওয়া লেখা আচ্ছা ওনা को যখন ভেদ হই করে হল চাপ কথা প্রায় তো সারি তো বিনকি মানে খালি গল্প তো বাং কানা একদম বাস্তব সরা মিলক কানা হ্যাঁ তাহলে হাসাসিল চেড়ে যখন সরকপুরে 10 মাস কিদের কি গুগল কিনা আমি আয়ু তো আমাকে গুগল 10 মাস হচ্ছে আয়ু গুগল নিয়ে তো বললা হ্যাঁ আচ্ছা আম যখন আয়ু কি কোন ধরতি লট কে রাত লট কিনা আর কি চেড়ে হ যখন কোন গুগল কিনা রাত মানে কিনা ধরতি তাই উনকি কিরা কিরা কাদা জমা লাগিতে কিরা কাদা আশ্রয় লাগিতে তাহলে উনকিন চেড়ে হপন মানওয়া হরা রাত কিনা গো কানা ধরতি আর আম হো আইবো কিখন 10 মাস 10 দিন রাত মার গো কানা ওনা কো যে ভেদ আচ্ছা ইনা খান চিকে কানা আবো বন চিকেইলা যখন উনি গিদরে জন্ম কানা জন্ম তারা রায়দা আদো হানি হা চেড়ে পর রাখা সিদা উনি রা কাদা জমা জ্বালাতে উনি রা কাদা আশ্রয় জ্বালাতে তাহলে নুই যখন আইবো কিখন গিদরে জন্ম কানা নুই তো নারী যে রায়দা তাহলে ওনা থেকে তো ওনা आयु हर जहां को गिति जगह जहां ओड़ा रे परसक कना एनते ओडे आदवा हर को चुरी कना ओना चे ओदा ठाकुरा सिर चाले खान माने खरा तले ओना बिले कना ओना नि लिया को कना जे ओना तेगे जन्म रे होड़ो ओना तेगे बपला रे होड़ो ओना तेगे गजु रे होड़ो ते कथा मारी चला जुते दा तले उनका गे ओने जहां किन के रादा धरती रे बखा का की धर्म का बुरु को लेके धरती ले बना तो टाइम बिन তাহলে বঙ্গা বুড়ু কো উনকিন মানলি ধরতি কো বেনাও কেদা নডে যখন আয়ু কো কিখন মানমি হসর কানা তো হচ্ছে কই কেদা সাথে সরিম ঢাই ঢাই কো দাল কেদা মানে হচ্ছে হানকিন হাসাসিল চেড়ে পন মানওয়া লাগি যেমন বঙ্গা বুড়ু কো আশ্রয় কো বেনাও কেদা ধরতি পুরি দা তালারে নডে আয়ু কো কিখন যাই গিদরে জন্ম কানা উনি আশ্রয় উনি রাগে দয়া উনি আশ্রয় জাম মানে থেকে ওড়া কো দাল আরে ওড়া লে উদম কা লমরাগা আচ্ছা তাহলে নওজি বিদিনা ভেদ ওনা को हर আর জোর মনে করতে কো আজমে না তাহলে উনি যে জন্ম সময় সাথে সাড়ে को দালা কাদ দাও ওনাতে গই গুরু সাথে সাড়ে মনি দি দা মার্কেট মারছ হ্যাঁ তাহলে হড়ো যখন একটা মানব মাই কেন চাষবাস করতে জম লাগি আয়া জীবন আয়া আয়ু তাহলে উন সময় না হড়ো চাষবাস করতে চেরে জমায় এটা মাটি লাগা ওনাতে জন্ম সময় পেটু को বাটি করুই দা জন্ম সময় যখন বাটি করুই দা বাপলারে কুড়ি করে বাটি কোন ভেজা হয় কেন আর গই গুরু বাটি কোন দান ওনা কো যে বিনতির না মানে ওনা হই না
मानवी ठेन एम मानवी ठेन उपदेश एम धर्मीय उपदेश एम अच्छा 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 कि नो जी तेहें आम मिस्टर ढेड़ेम जन्मो कना अकोय खातिर ते आमरेन आयो बाबा खातिर सही कथा आम रेन आयो बा आम आयो 10 मास 10 दिन में गुगु कर मिया अकोय लेका उनकी हासासिल चेने लेका कारण ना बिनती हासासिल जेला बिनती तो बांग कना आमा वास्तव जीवन कना तले जहां आयो आम 10 मास 10 दिन गुगु कर मिया उनी लगिन आम चेक जिके तो नितो आम चिके तमा उनी आयो सिविल सिविल रोड़ा है तमा सड़म सड़म रोड़ा है तमा जहां हेलो बुढ़ी आ नेला तो अंदर उनी लुगड़ी को सफा दो है तमा रुक कने रान मुर्गन उनी आलम हलो गंदवा लागती kan तमा एकदम लगती तर नोआ हर बुझो चय अच्छा ताले खान ओने जे आम आयम सेवा के दिया जत्न के दिया ओनालिते आम आय आशीर्वाद बदामा आम सारा जीवन सुखी समृद्ध है आ नोआ बिनती जहां बाको आजमा नोआ जहां बाको बडाया उनको तो आयो को दालत को बाबा को दालत को एकदम अड़ी सही कथा दालत बाको से बा दालेट को और एटा जाति एटा धर्म एटा समाज हन जेल को बाजार उनको हराम को कोय चेक को और अब संतान आइबो को कोय ना को बा बाको कोय जिदा बाको कोय दा ओना बिनती को अंजम करते जे इन जन्म कना इन लगिते इन आयो यो तीन किन कष्ट हो चेका किन कष्ट हो कना जेखन हासिल ओना पुरानी सकम जेतार बिले ओबर के दाय ओबर दाय ओना को जदी ओबर खने अचोआ जमा पाजा ताले तो ना बिले मालाड़े जोआ ताले तो बिले कोन बाको मुसगवा ताले जेखन सिंगा को निका तो जेखन बिले को ओबरा itu hampir hari orang beli dia. Untuk teh mereka beli ya, arok itu ay, arok apa mereka beli apa tu? Karena beli pura kan itu ya, orang. Ada untuk juga ay, ocok geba ocok. Kalau uni jama apa juga ay, uni sandi juga ay, hasil, ya has. Kalau itu kota jalan na, jama itu uni jama cuy. Kalau uni je has ar hasil mail kinta hai kan tu uni kita jama apa na? Uni pergi jama apa na? मैंने बोली जब वो करा तले आमरेन हो उनकी हास हासिल चैनल का आयु बार आमरेन मेल किंता है कना तो वे कहते हैं ना उनकी हारा बुर्दा है करनी तो वे कहते हैं ना लोग पढ़ा की सराज करनी है तले नवा बिनती जहाँ पे अंजम दा आपे उनकी हास हासिल चैनल का सी पुरुष मिलता है तो बिनती करता दोनों निर्देश व एडवाइस मन बिटे हम लगे जे इन दिन मनेदा इन्या साबुआ मूल दायित्व अच्छा आज भी नहीं सही तो पैसा लेकर चले तो ऑगस्ट तक तो बिस्कुट है हो नोआ सावताना लाक्चर गुगु को tidak undang ke onka ba right अच्छा अच्छा ada orang hahana ta चित्र जेलोगा धर्म दा डहार तो कुचित गया नोआ दा सही कथा और को ढाका दरो बको साहब बको तलम दड़या धर्म दा डहार दो कुचित गया मतलब दो जतो तो बको तलम किया ताले बाको तलम दड़या कम हो को तलम ओना प्रमाण दे छे प्रमाण दले दाय ऑर्केस्ट्रा दो साहब बको साहब और भांडान बिनती करा मित्र आजम हर जवाब नाम हो गया नोआ दा सही कथा तरना या करा ओना ते को कमिटी से गाली बाबा उड़े हो बाको रे बेना अच्छा अच्छा दर्शक के मन पुतnya जमन के मन करो खाली ये पैसा दिया हो asal dah kalau ko aja binti gitu bapak aja dah itu udah tuh kota jaga tuh bangsu mana kota gula jaga nongka nyari kena ada cur binti ko aja mana kata ebong ona tuh jaha era kangre ona kore চর্চা কম dia ona kore ধর তো cur ko aja mah एकदम चुपचाप दुरुप kata ko aja mah আর হিটি মেদনা জল তাকোয়া আর একদম মিদ দুরুপ ko angaya ko kalau metang dari ini kita mengenai hasil singkir ya, orang muka ke binti celaka, orang nak beda orang, binti celaka, beda orang. Ini kan am jomma pun bujuk sama cek duty tam, jatuh picu na binti dia jamu. Kalau orang ting mana kita je, orang je kena guru kami dah. Manmi ko sukhi santi, saya dharam dah hati ayu. Takar saya mul uddesho tu bangkar. ये टका रोजगार जो मूल उद्देश्य हो ताले सेदाय कोन के टका ना चलता है सेदा टका के बको बोलता है शुरू रही गया ओना मित पत्र टका আমি পুরো উত্তর ওনা হচ্ছে রামড়া দিলে পুরো কতইতা है নৌকা যে পোল্ট্রি সিম যে সুকরি খাসি বাংতা है কারণ নৌকা পুরো ওটা অবস্থা বাংতা করে আর ওনার কে তোমার রিস্ক হতে है
taram te bahkan dulu beli tadi sengih ko chalak tahe ar dome riske tale onde jodi poisa ko asa ke unku hor bako chala ko chala ko ki Tama. bako chala ko tale poisa do unku bako asa tale unku do dhorom arja ma ᱤᱧ ᱡᱩᱫᱤ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱪᱚᱨᱪᱟ ᱡᱩᱠᱛᱚᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱚᱲᱤᱛᱚᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱛᱚ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱦᱚᱸ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱛᱟᱞᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱱᱟᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱢᱚᱱᱮᱨᱮ ᱦᱚᱭᱛᱚ ᱵᱩᱥᱟᱹᱲᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱢᱚᱱᱮ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱠᱷᱟᱱ ᱤᱭᱟᱹᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱫ ᱜᱟᱹᱞᱤᱢ ᱮ ᱢᱮᱱᱮᱫᱟ ᱵᱷᱟᱸᱰᱟᱱ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱦᱚᱪᱚ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱛᱤᱧᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱟᱵᱷ ᱩᱱᱤ ᱜᱟᱹᱞᱤᱢ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟᱛᱮ ᱜᱩᱨᱩ ᱵᱟᱵᱟ ᱟᱢ ᱪᱮᱫ ᱮ ᱢᱮᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱮᱞᱟ ᱫᱚ ᱚᱞᱜᱩᱨᱩ ᱯᱚᱱᱰᱤᱛ ᱨᱚᱜᱷᱩᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩᱭ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟᱭ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱥᱮᱫᱟᱭ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱟᱸᱜ ᱜᱩᱨᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱯᱷᱤᱨᱤᱛᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱱᱟᱭ ᱵᱳᱭ ᱥᱮᱬᱟ ᱢᱟ ᱵᱟᱠᱚ ᱥᱩᱨᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱫᱟᱹᱲ ᱡᱟᱣᱨᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱮ ᱵᱟᱵᱩ ᱟᱭᱟᱜ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱚᱞᱪᱮᱢᱮᱫ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱭᱩ ᱟᱭ ᱜᱩᱨᱩ ᱵᱟᱵᱟᱭ ᱮᱢ ᱠᱟᱫ ᱞᱮᱭᱟ ᱚᱞᱪᱮᱢᱮᱫ ᱯᱚᱛᱚᱵ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱫᱩ ᱤᱫᱤ ᱦᱚᱴᱚ ᱠᱟᱛᱟᱭ ᱯᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱠᱚ ᱟᱹᱜᱩ ᱛᱮᱞᱮ ᱜᱩᱨᱩ ᱵᱟᱵᱟ ᱤᱧ ᱫᱚᱢᱮ ᱮᱜᱮᱨ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱦᱳᱭ ᱵᱟᱵᱩ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱟᱢ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟᱢ ᱵᱩᱡᱽ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱫᱚᱠᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱚᱞᱪᱤᱠᱤ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱯᱨᱚᱥᱱᱚ ᱠᱮᱫᱟᱭ ᱠᱤ ᱫᱚᱨᱠᱟর গুরু গমকে লিখে দেয় চেদ হইয়া মানে শিক্ষা হইবা আদো সেরকম যেম লিখে দেয় মানে ওনা তো মানে গালিম চেদ লেদা মানে গালিম মেনেদা যে ভানান বিনতি হচ্ছে কত চেদ হইবা ওই ভানান বিনতি কতে চেদ হইবা মানে শিক্ষা হইবা চেদ মানে শিক্ষা আচ্ছা শিক্ষা হইবা চেদ হইয়া আলম প্রশ্ন ইয়া আর উত্তর হইয়া যে ভানান বিনতি কতে চেদ হইবা মানে ওনা রেগে তেলা তেদ মেনা আনা চেদ হইবা চেদ দা কথা বাড়িয়া মানে চেদ হইয়া মানে কি হবে আর চেদ হইয়া মানে শিক্ষা হইবা উত্তর দো কেনা চেদ হইবা हम प्रश्न के चेद होइबा उत्तर होकना चेद होइबा भांडान बिनती कते चेद होइबा चेद होइबा जे आई बाबा सेवा कम सी पुरुष मेल तहन बिन गिदरे पिदरे जतन कम ओना चेद होइबा ओना शिक्षा माने ओनाते नोआ दो शिक्षा प्रतिष्ठान हम ले जाया बकान प्रतिष्ठान जे बाम लेया माने माने कॉन्फ्रेंस को ले लेका मिट बेरा तो ओना प्रतिष्ठान ले बांग गनवा ये शिक्षा कान गया नोदो बिनती तलाते समाज शिक्षा बिनती तलाते धर्मीय शिक्षा उनी जहां प्रश्न कर चेद होय तिया सरी के चेद होय तो चेद होय अच्छा ठीकन गया ताले मा आपे नेनेलिया को मा कमेंट तलाते लई तबन पे तेहኛ गालमारा ओकालका तिना जथातेना कुकली को मेना खान भेजाय तबन पे कमेंट तलाते होय तायम दाराम खान कुकली को ना तेला को हो एमोगवा मा ताले नी घड़ी दा खान गालमारा नोडा के मुचित होय कना ᱟᱫᱚ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱞᱟᱦᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱡᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱮᱭᱟ ᱦᱳᱭ ᱢᱟᱱᱮ ᱨᱮᱦᱮᱫ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱜᱮᱭᱟ ᱪᱟᱸᱜᱟ ᱠᱟᱱᱟ 12 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱚᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱦᱟ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱚᱠᱟ ᱫᱚ ᱢᱟᱜ ᱢᱚᱬᱮ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱚᱠᱟ ᱫᱚ ᱪᱷᱟᱹᱴᱭᱟᱹᱨ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱚᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱦᱟ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱚᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱯᱞᱟ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱢᱤᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱤᱱᱛᱤ ᱨᱮ ᱢᱤᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱪᱪᱷᱟ होय যেমন ওনা ভান্ডান বিনতি ᱫᱚ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱥᱮᱵᱟ ᱡᱚᱛᱚᱱ শিক্ষা মেনা সেই রকম কারাম বিনতি ᱫᱚ মানে কর্ম ধর্ম না কেসে কর্ম ধর্ম মানে আম দো কর্ম হইত তমা আচ্ছা বাম কর্ম লেখান সংসার হমা চালাত তমা বাম বাঞ্চা বাম তাহলে আর খালি কর্ম করতে হবে মানে ধর্ম হইত তমা বাম ধর্ম লেখান আমার জীবিতের শান্তি বাম তাহলে ওনা শিক্ষা কারাম বিনতি সেরকম জমসি বিনতির একটা আলাদা শিক্ষা মেনা ছেটিয়ার বিনতির একটা আলাদা শিক্ষা মেনা প্রত্যেকটি বিনতিরে ভেগার ভেগার শিক্ষা মেনা যেমন ধারাবাহিক একটা বিনতি চালাগা আমরা ঠিক ভাষা করে তবে না শিক্ষা জানা সাথে এটা ভেগা तो मा ताले आपे को कमेंट कता ले ता उनके तेहኛ गालमाराना तेते कथा पांजम के तबना आदो कुनी एपो कथा कमेंट तबन पे ताले नी घड़ी खान गालमारा नोडा के तुकुन दो कना ᱧᱟᱯᱟᱢ ᱵᱚᱱ ᱫᱟᱨᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮ ᱢᱟ ताले नी घड़ी सनाम को के जोहार साथे गुरु को